Huriana hinaholongan ni Tuhan ta, manang di dia pehita maringanan, Tuhan ta mana madongani, dohot na mga ramoti hamu sa luhukna. Adora susati ta Tuhatan di bata, jumulo mahita martangiang. Asinirohama di hamu do dame na siya Tuhatai, ima mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita pertanyaan dihita tu minggu kantate tanggal 10 Mei 2025 imana tersurat di Panguhum bidu 5 ayat 112 do topik dilehod debata hamu bau ni roha manang Allah mengaruniakan pertobatan songonom ma didok disi. Dungi maridde masih Deborah do si Barak anak ni si Abinoam di arin na sasadei songonom. Pinuji majahuba ala adong partugi manguluhon Israel ala girgir rohani bangsoi sumeyaho dirina. Tangiom mahamu akka raja jala tareho pinggolmu hamu akka partugi. Ahu sadiri tahe naing maridde upuji jahuba. Ahu naing mamiltik parhinaloan di Jahuba debatani Israel. Ali Jahuba uju naruar riho sian seir uju mamulus sosial lua Edom humuttal tanui manetehi huhut aka langit do aka ubun manetekon aik. Malala aka duluk maradupu Jahuba langsung duluk Sinai maradupu Jahuba debatani Israel. Uju dia ke arini si Samgar anak ni si Anat. Uju dia ke arini si Jael. Tarulang akka dalan nabulun. Jala jolma pardala-dalan mardalan siya dalan pangaliatan. Hurangan partugi di Israel. Hurangat tongon, paima hehe ahu si Deborah, hehe ahu gabe ina ni Israel. Upili debata akan baru do Israel, jadi masa maha musuh di harbangan nasida. Hape dangadong jupagi daun lobu-lobu, manang hujur di tonga-tonga ni 40.000 halak Israel. Lomodor haku mida akasipang si pareta Israel do mida halak na toropi akan nagirgir sumeaho dirina siya lomona puji hamuma Jahuba. Hamu akan nama kuduli halode si sahapas pili, hamu akan nama kuduli palano nauli, jala hamu akan nama dalan pat marid di mahamu. Sikak ni suara ni akan nabagulu di labung pertuaehan. Dia deho buru-buru nuaing di si akka dengan bahasa ni Jahuba. Dengan bahasa ni partogi di Israel. Ujuna tuat lahu muli tu bahal labe. Bangso ni Jahuba marsonang-sonang. Tole ale Deborah. Tole edeho masada ede. Hehe maho ale Barak, jalato gihon akan tartaban binahenmi, ale anak ni si Abinoam. Ido sahatna. Huriana hinaholongan, molo tajahado siya bidu opat, takas do di sidi patorang, naung 20 tahun liling na, dibalutak-lutak halak kanan akan marga-marga di Israel na adong di utara, lumobi ma Zebulon do Naftali. Di babakit debata ama si Deborah sahalak perempuan gabi panguhum rabdo paranganna jalan na gabi panglima porang ima si Barak. Diaraw si Barak ma parangan Israel tu dulu Tabor lahu mamacing panglima ni halak kanan ima si Seir asarotu adara ni ai Kison lahu mamorangi halak Israel. Ditikin nang tari paran ni si Seir do parangan na ai Kisoni
Pitoroma lugu do udan haba-haba nasiat debata mangau halap kanani. Gabi maragian nasida alani namasai jala di situasi nasongoni Roma hal Israel mamorangi nasida. Lari masih ser martabuni tu bagas ni dongan nasi heber. Hape kolan si Jael do Jepang na di si ima jolmani si heber. Naso pamotuan ni si ser ia si Jael nunga do pa Israel birohana. Alani di tikitar podum si ser laos dibunuh si Jael maibana. Mamuk kasihan hamonangan hehe mahala Israel jalapos rohana sida. Ia hamonangani napi natu pani debatadu idina sida. Lausi masih bersirina di turpuk tahun, maredi masih dibora, ima edi pani dangion, edi hapor siau tu debata, di hamonangan napi natu pani debata dina sida. Toto sudah do hita bui marede nangpe susudi malo marede ate. Alani molo songoni akahama isi dedeta. Jala bahasa hita marede. Adong do jolma marede ala las rohana. Ale adong do jolma marede ala marsak rohana. Alai seunang mai detei edde tu padilian ate. So nani dok ni edde rupani sita kona biku ulusona udah logo inna rupani. So tung gawe repot ate. So tung gawe persoalan. Hamuna kadongan huingok doji SMP hami. Adok piga hami rupani rap dongani les mahami tu guru bahasa Inggris. Ia inganan nasida ikom mamulus sada huta jala hutaon targuar do huta nama cai kompak laho maralohon hutan asing. Isarana rupani mula dong pertandingan bola antar kampung pitor sadado hutaon maralohon alonai. Dakola pemain bulanai do parhutai rame-rame. Songoni ma mula mahami na les bahasa Inggris on nunga hira-hira kulsia borngin. Ito ngadalan maradi mahami dongani dijolo ni sada jebu na dong pagarna alai pagarno siya batako. Manang songod dia may adong ma sada siya kami mangusad di matu pagar batako on. Uroha ia pagar batago on na baru disimid dope. Ujung na marupak mabatakon. Pitorarong maswara na madok panako di narupani. Alani biar na mabigi suarai lari mahami. Alai las Roma nasahutai dibupuhi mahami dibukuli mahami. Dang hubuto hami be manasongod dia. Alai akadongani pe sobinoto be tu dia mapar. Alai yang guahu dibukuli mahu mardalan. Alai laus dipalua ma. Ngolo binegi marsuguk nai. Adong dodongaki na dipamasuk tu kantor polisi rupanya. Alai hamuna kadongan duksaha tau tu jabu na huingot maride maau jala eddiku ima bukid de nomor 120 sada. Jala isina songonomma Jesus razani huria na porsea na badia pasu-pasu maawon. Saya sungguli marohaku mengutoko rajaku pargugui autotong pargugui maautotong. Daku boto uji wasa edei huedehun lau Papua sonar saki alana di pikiran ni baru pani dipukuli hape sona manakku ham
pola gabi ku dimasahkan. Sampai naholan salah persepsi duna sida. Gabi masa penyiksaan na songoni. Alani kadongan dohonon ma gudang do sibu sirina. Aha mabaik kita meride. Molo di terpuk tahun di guari do ede hamulateon si Debora do si Barak. Jalaido sa sitong na madok mauleante na sida tu Jahuba ala halongangan do dirajumi na sida akka hamonangan na didapok na sidai jala sudenai dapok na sida ala debatado na patupahon. Ala ni tingkat do di parngudot ton paingot-ingot pabahenan debata dinasa pargulmito ninguruta. Siala ni parnguluanon olo do hita gay madabu tungulu na rutinitas gabi lupa sude pardalalan ningurutai yang ngulutai boy pemardalan ala ni pangaramotion doho padungan debatado ini hita. Sibuk do hita dia kaulota jaladapo na niluluan jumpa na jinalahan nabi taripui ala nihir ni hodok tado sudei ujung na gabi lupa di pabahenan ni debata dui maradupok kita naung mangalehon hanguluad dot mangudut hosa hanguluani di hita alani markantate mahita ima mangidehon edene baru Jahuba pai barihon parningotanta taringot tulau na pinatupan debata di bagasang nguluta. Toturagam nang tabulus. Alay molo tauji marningoti sada-sada radang habilangan akka naung pinatupan debata di bagasang nguluta. Halongangan no balga na pinatupan debata di bagasang nguluta ima na pinaluanay hita siya dosa do hamatean. Ala dosa do hamatia do jabarta alai ala ni Kristus dapotan haluaw mahita do hanguluan na saling-liling na. Ima mabaik kita mariddi madok mauleate di halongangan akka na binahin ni debatatu hita. Deba na bu idota marhiti turpukoni ma haradion sumeyaho diri lau parsidokot di parporangan mga lumusu dalatta mangyahi hamonangani. 20 tahun mabang Israel di palutak-lutak halak kanani jala di bagasan biar nasida ngulu di bagasan pasrah mengadupi keadaan ujungna gabi madabu tupat dilian. Songoni donang di bagasan ngulu tahun namar dalat dohita di bagasan ngulu nagok tantangan to pergumulan. Boado, gaya madili dohita, gaya bela songoni madang-adong bepakirimo dohita. Sasitong na Jahuba do magporang dopak kita, lau maralohon nasa sudi parmusuon ningulum. Pudok majolo song sahalak na marsiajar na isipidadayung, tutudang pitorboy dinaiki si pidai. Olo do madabu ibana. Dungi hehe muse lau manaiki si pidai. Songoni ma torus sapi boy ibana masipeda do dinggan. Alai ditikina madabu ibana. Dungi dangolo bimarsiajar. Dungi lau semadele. Tutu manang na adi gepe. Dang nabubi boton na marsipeda. Alani hehe mahita do semangat na baru lau madalani nguluon tung behape do na do borak ni si dalantai. Marpanata pita di pabahenan ni Tuhan Yesus na usumeaho dirina laho paluho kita. Madongani hita di sude pada ninguluta sahatro di ujung ni portibiom. Video Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Asa dohonom ma hamunangatta sia debatadui jala alan debatadui. Alani meridi mahita tu debata dang alani hobi manang ala haso malas sabing. Ala idine baru ma natubu sia roha maswaraho suara nagu hamuliateo tu debata. Alanita suaraho ma akapabahinan debata haguguonna haburjonna do hasitonganna hita nong majalo do nong madai dengan bahasa ni debata ini. Amin martangi yang mahita. Muliati ma Tuhan dia siniroham na tutong mga ramoti hami suang-suang ma Tuhan hatam na hubigi hami ma na mapagug kami asa di damadalani ngulun unang ulo hay madili alaikum marhamonangat do hami manaluho sudi hamusyun na babaik kami marsak alai ramoti mahami di bagasan holong na sekoi asa akka nami ima edine baru nakuk puji-pujian do hamuleteon di padongano do di pangaromotionmu di bagasan guru nami mga sahon guarni anakmu ten Yesus Kristus nami martagia kami Tuhan. Amin.